أزي سمرات مالت نايت تجري بالسجنائي ملو بالسجنا زمرحان زون زوافروني هو حتى سريزي تبتيني تناهز بقى سخط صور وصل زي كقالو تحطيتهم نفتي دنبيهم تحاويسهم مالتي بالسجنا يكوننا بانداتات يكوننا بجنزبي لله نصحت تجارو بنتورك سلتعسرنا إذا نتورك زين بتصير حلقة سليا سراوت تجري بحوحات تأكيدوا بمحدارو من قدي أكيدوا دكتور دبرتين بقدامي قدم ثلاث سومنيات صحيفات دبدابي ميديا كوميونيكيشن لو تهنا مسألنا مس حزبنا خوينا فقال سيد غرغر انت زي فطيروم دقيسم كحدو زي يقولوا حماقات ስለዘለውوي መከላከያ ሰራዊት ናይ ፌስቡክ ገጽ ናይ ጌታቸው ረዳ ትስዓትን ገለን ዝተዛረቡ ኣብዚኣ ኮፍ ኣቢሎም ኣምጽኦም ኣለው መንጋ ቅድሚኡ ናይ ትግራይ ናይ ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ሓላፊ ዝነበረ which is General Philippos እንዳጻፈዐ ዝእዝዞ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ጆን መንጋ ግመጺ ግዝ ሚድያ ኣብትናቱ ገጽ ንስኻውን ተሓታታይ ኻይልዎ ሰሜን እዝ ሕወሓት ይወቅዕዎ ኢልና ወይ ድማ ኩናት ናይ ሰሜን እዝ ሕወሓት ይጀምር ወይልና ሶዚ ሰብዚ ኩሉ ነገሩ ሸይጢ أب حقهم صدقوا نتسوون هلا أب حقهم صدقوا زحبها على تجري مالتي سوزي ميزان قطعت عذر لك تعدنا كل مالتي حزب تجري بزخوان يكون من قدي اعتبارنا تينبر حزب تجري تحنجت وزلوا علامة فتحاوي إيو مسألة أي تقففون إيو أي تأنتن أي تأفئني خمسة مسألة فتحاوي علامة حيزو ساعة تقال حزب تجري كا بزيت رتر هلون خرجاجز هلوننا خام الرجاجات راح يكون هلوننا أنا الرجاجز ناس كأوز حل فدما حزب تجري نايب على عدل بعلوز والسنة له بس أي تجري بنا حزب تجري والسنة دمس والسنة له خناتات نمفتار علمنا نسأل ناي تجري بالسجنا يسمرت مالت زي خوينا ميقصل له زي سمرت مالت ناي تجري بالسجنا ملو بالسجنا زمرحان زون زوافروني بالسجنا تباهيلو تجري كأتو بزح تقبلنا تيبلون سمرات بزبل دخون شمنا غيرنا ناي بالسجنا لو نفصم بزبل يوم أولات كوينام مالتي إذا حنساب أولات بالسجنا أنت دا أخوينام ولا سمرات يكون تزول وشم كن بالسجنا يوم حنساب ناي بالسجنا أولات أنت دا أخوينام بالسجنا زبلو نجار زبلو زنبرة قدمون كبلو خقدادي قدنتي حزن تايبلو اللون تايلنا خوينا حوحات كابت جمرت حيزا خام فترة جميرو نهزب تقراي تقيمات يتفلتن يبلو زي آتومكو ما أخلاي كوميتين خوينهم نودو حوحات مور حزن وروكوهم انتاي كتقبر دا أبال حوحات كوين كان يركان السخا كما يجير كاد ساع ما أخلاي كوميتين بس إحخان تبالكايو ملسي يولو تناهز بقى سخط صور وصل زي كقالو تحطيتهم نفتي دنبيهم تحاويسهم مالتي ناب دنبيهم زخدو ناهز بتجري قالسي كخبلهم سلا زي كقالي أوش تجري كوينهم بوليتيكا وفلالايم حيزهم كقالسوا يكونن مريضو قدمون تلا أخنا يتسرعت بالسجنا سلا زنورو أبزي كوينهم ناي بالسجنا لأخ كفصهم خمسة يخلو بتجبر النار يمسكدو ياو ناو دنبيهم كيدو مالتي حتى تقيلهم يوم كيدو أو حاصير جزي أو حاصير جزي كون دحريت تجزي يوم محدار تجري كالي ملك حزب كيناتي كادي لهم دفعتي تم كاب تجري هادي ممز خديو يهنددو بقى سراوي تجري كوا جايبولن فريسو يو دوزة بلنا كويبلنان بقى بحد جزي مقلم أتوا حزن أتون خلينا نسمع عندنا بميديا عندها تزارو مالتي دو زبلنا يلا من بترطر يبلون كما يلوم يوم كما تصنفت مقالة تواقي يوم يكون بك أنا نخيد نواقي قال يقول زي تخكلني حبريتهون دهابو مالتي بزمن قد زي بزخوان يكون واقع تخفيله زمان تسمويته ساعتهم تمليسهم مقالة خوينا ما بتقرأ خوينا مجازاتنا يمخان حلم دليته كان نايزن وزرو أدانش برها ولد هواريا زتري ولد لهم بايزوي دكتوريو تقرأي دكتوريو سلزي كم حدا تقرأي دكتور
ሓደ ዝፈልጦ ነገራት ይዛረብ ዘሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣዲ ኣዳነሽ ትግራዊት ምዃነ መቸም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጀማይካ ነዘን ኣዴና ወዲ ሓፍተን ማለት እዩ ጀማይካ ከምኡ ከዓ ኣቦይ መምህር ሰሎሞን ዕንቋይ ሰሚዕኹም መምኹም ኢሳያስ ወዲ ሓትነ ኢና ዓይ ከይረገፅኒ ከይረኣየኒ ከይዱ እዮም ተቀየሙሉ ተጋሩ ማለት እዩ እንታይ ብለና ኣሎ ዝሓውና ዋላ እኳ ሒዞምን ንኤርትራ ይኸዱ እምበር ብለይቲሲ ኣብ ዓድዋ እዮም ቀቢሮምን ኣዲ ኣዳነሽ ዝብል ዘሎ ንስማዓዮ መቸም ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብራ ይህሉን እንድዩ ሰበር ዜና ኣለና መዓልቲ እዚ ሰበር ዜና ዘቕረበልና ኣብ ዓድዋ ዝርከብ ኣባል ናይ ውዳበ ብሔረ ጋእዚ መርበብ ሓበሬታን ስለላን ኮይኑ ወይዘሮ ኣዳነሽ በርሀ ወልደ ሃዋርያት ትበሃል ናይ ኢሳያስ ያሲን ማለት ያሲን ወዲ ዓረብ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቦ ይኮኑን ምስ ሞትኩሲ ኣብ ዓደይ ዓድዋ ቅበሩን ኢላ ተናይዛ ስለ ዝነበረት እቶም 9 ደቂ ኣሜሪካ ዝነበሩ ሒዞምዋ ኣስመራ ከም ዝበላ እኳ ተኣተዉ ብቱና ተናዘቶ መሰረት ኣብ ኤርትራ ከይትቅበር ብሽርሒ ድራማ ተሰሪሑ ለይቲ ብፀለማት ሬሳ ሒዞም ኣብ ዓድዋ ከም ዝቀበርዋ ህፁፅ ናይ ብሓቂ ትኩስ ሓበሬታ በፂሑና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዝገብር ዘሎ ከዓ ኢሳያስ ያው ትፈልጡ ኢኹም ዓድዋ ምዃኑ ተደጋጋሚ ነገርናኩም ኢና ኤርትራ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም ንህዝቢ ኤርትራ ከዓ ከመይ ይፀልእ እንታይ ይገብር ኣለዎ ትፈልጡ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ መድሂን በራድ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበላ ክብል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ግን anyway ኣብዚ ዓድዋ ተቐቢራ ብለይቲ እዞም ገዛ ድሓን ድዮም ኣባ ሓጎም ኣብ ጎንደር ይቕበር ኣዱን ኢሳያስ ከዓ ኣብ ዓድዋሲ ብለይቲ ቀቢሮማ ብላ ኣሎ እስከቶም ደቂ ዓድዋ ኣለኹም ዶ ብዛሓደ ሓደ ምናልባት ብለይቲ መቃብር ክፈሓር ሰሚዕኹም ዶ ወይ ሪኢኹም ዶ ኣይ ዶንት ኖ ስጋዕ ክንደይ ተሓቁነት ግን ከምኡ ብለና ኣሎ መቸም ሓደ ዶክተር ዝኣክል ከምኡ ኢሉ ሓሶት ሓበሬታ ኣየሕልፍን ይኸውን ተስፋ ገብር ማለት እዩ እቲ ዝብሎ ዘሎ ግን ከዓ እንታይ ይበሃል ኣሎ ናባኹም ክነብሎ ምክንያቱ ተጋሩ እዮም ኣብ ትግራይ ከዓ ዝኩሉ ሓበሬታ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ዝያዳ ናብኡ ይሕልፍና I mean, እዚ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እየ who knows anytime it can happen ስለዚ ከምዚ ዝብል ዘሎ ኣባና ባዕልና ሲ ሌጋላይዝ እናገበርና የኮና ንኽእል ዘለና ዝጉጅለ ኢንክሉዲንግ ጀነራል ጻድቃን የለን እምበር ብቐዳማይ 3 ሕወሓት እኒአው ይብል ነይሩ ኣነ ሓደ ሕወሓት እውን የለን እየ ዝብል ብጉዑሽ ግደይ ዝምራሕ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ገለገሊዩ ፈሊጥናን ከይፈለጥና ይተረደንን ንኣብነት ውድብ ወለደ ትግራይ ዝበሃል ሲቪክ ናሽናሊዝም ዝኽተል እዩ ቲፒኤልኤፍ ናይ ቀደም ዝበሃል ከዓ ኣብዮታዊ ዲሞክራሲ ዝኽተል እዩ ክልቲኦም ተፃዊዖም እውን ይሳምዑ I think ናይ ስምረት እውን ፕራግማቲክ ሊበራሊዝም እዩ ሓደ እዚ ብኽብሮም በርሀ ዝምራሕ ብኺዳነ ኣሚነ ዝምራሕ ብጣዕመ ዝምራሕ ኣነ ሌጋል ዝኾነ ዝፈልጦ ባይቶና ዝበሃል ክብሮም በርሀ ዝመርሖ ባይቶና እዩ ዝፈልጥ ሕዚ ከዓ ሎም መዓልቲ ከዓ ብዶክተር ደጀንን ብመንደመንደን ዝምራሕ ከዓ የጣይሸሉ ስለዚ ትጉጅለ ባዕሉ ስለ ዝተሰረዘ ንዝተሰረዛ ውድባት እውን ሌጋላይዝ እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዋና መሸፈጥኸ ህዝቢ ትግራይ ሕጋዊ ዝገብር ኣብ ድልየቱ ኢናኣተየ ባይዞ እዩ ዝሕንክር እዚ ብደንቢ ኢንተንሽናሊ ክንቃለሶ እዩ ዝግባእ ህዝቢ ትግራይ ትቃለሰሉ እምበር ሌጋላይዝ ዝገብር መረፃ ቦርዲ እዩ ኣብ ኩልኩም ሕጂ ከተልዕሉ ከለኹም ሕወሓት እናበልኩም ውዒልኩም ብዘይካ ናይ ስምረት ብፆት ዝሰማዕኽዎም ማለት ሕወሓት ተሰሪዙ እዩ ተበቲኑ እዩ ጀነራላት ወሲኖም ባዕሎም ዝቐፅልዎ ዘሎ ሓይሊ ተዘይኮይኑ የለን ዝብል ኣለኒ ብልፅግና ይኮንና ባንዳታት ይኮንና ብገንዘብ ይድለን ንጹሓት ተጋሩ ብኔትወርክ ስለተኣሰርና እዚ ኔትወርክ እዚ ይበጥስ እዩ እኒኦ ቃልስና ካብ ላዕሊ ካብ ሱማሱም ናይ ምውፃእ ክእለት ዘለዎም ልመንጀሪና ለተዋለም ገብረዋህደር ዛዕባሉ እዚኦም ሱማሱም ናይ ምውፃእ ክእለት ኣለዎም እዚ እናተማሃርዎ ስለልመፁ ንሓደ ሰብ እዚ ናይ ሕብረተሰብ ክኣምን ዝኽእል ብዝብል ሱም ናይ ምውፃእ ክእለት ኣሎ ኣይንወዳደሮም ሱም ብምውፃእ ሕዚ ንሕና ሱም ክነውፅአሎም ኣይንኽእልን ካሱም ታ ኔትወርክ እያ ኔትወርክ እዚኣ ስትበጠስ እያ ኣነ ግን ብሱር እዛ ኔትወርክ እዚኣ ትበጠስ ዝብል ኩላ መዓዘ የምስለካ ሕዚ ጌታቸው ላውዚ ምስ መፀ ምስ ተቐበልና ግዛዕ እንታይ ይኽእል
قدم كل دبرت يتبعنا مرحتنا زي بلي خارا يخبط أصله زي نتورك اللي زي إلى ماس ميديا زحلف كسرة يعني مجملة حسب أحسن شيء تقبله ودقوا عسران شيء تقبله ثلاثة شيء تقبله توسعي تيزع الفوت أنا قال لي كندي نتخنا نورمال سلازي عزوون تي على التعساسور تسو هم راسكم تسو مرقنا نحن هنا وزلنا كراتاتنا كنا إلى الحمس من سي كل خمس تكون تعال صوعيتين نغلقكم يكلم ولادنا بسلام وتعالى بميديا بجزاء بميديا يكون بأجرهم يكون تجعلانكم على مرزا فلتكم الناس يستقدسكم الناس بتعبينا نمسجن ها ككبرنا السفز ولا يزجع لها الناس محواتي أب حقهم صدقوا نتسوون هلا أب حقهم صدقوا سحب أخ على تجري مالتي سوزي ميزان قطعت عزر لك تعدنا كل يوم مالتي ويراز يتكهيبك صلاة الله يقبرني كم فرادي مالتي سراوي تجري نوين بتصحيت كم زلته كلاشين برين تشكيم شو عطعمته مش قال حمش عمته مش قال ويقول لك أخ سلام تكون تجري نمت أدي ساعة هاد ماله هدمات نادي ساعة مخار تجمرة 4 عامات كده خلت عامتي يتاشو بزاوي زي كده صاركم بزاوي زي كده عفرت عطق حيل بزاوي زي كونن كيدو زاوي زي علامو أمت ما أنت مستيتك تقرأ كتكالا خلق محلاف زغل حقتات ملك أنا متحازي قالوا لي دي فاكتور ستيت والوين دي فاكتورز بهالكل يلن بايزوي عرسي دي فاكتور يلي زأوجون يلن سومالي لاند هاجر يلي أتأمن كانت كن بدي فاكتور أمزر دوه ناي فلسطين 200 قلنا عدتها تقبلنا أول هاجر يلي أتأمن جن هاجر يكون كن دي فاكتور أنا رد أكيد أمزروه سوخونا أكل أنا هاجر يخم هاجر أكتس قبر زلخوي اللي يدعمن بعد خدي فاكتور اللي كاتجس كمالت حزب تجبر تجري تخيل لي أيوه كل التزوار تحتسأل أجرك هذا خايف تبي أمول بتينك مو كحط كان كتف كذا دلي مع التات نوار حنا زقوري طلع حسكا مو استقرأ جينا خيم مخر كان كيما عاد كان ترتريال انتجريتي اند سفرنيتي زبحت على من خ برنسيبل لا هاجرات رؤي اللي ما تكللو لا دبلوماتيك قانقا له صوت غير هاجر ديات دل انت اتدل زول ون قدم نابز درجه ذكر مصحن قدم كم بير اكزيست تغير كم هزي اكزيست تغير صوت حق منغسي نخينا يا ونت خوينا نزم زل ورار نمكل خالص كعزه خل نزه تغرا يغاطيمو زل فيدرال منغست زوكعن زلوسن هاجراو حدغا ناي منوار حدغا كسعز كلاخل نخيت للاونتنا نوحس غزاتنا نوحس حزبنا تزموت زل حدغا يكلاخل ناكينا تسجرخ شعور غور ነገር كل خلي كي يسجر كنزكال نكلاخل مدلاو ነገር انت مصيون بقليل بنكلاخلو بنوش مسوعتነት خندحنن عسنا كنكلاخل مزخلنا ነገር نخيد سوش عز تقرأ يوصل هاجر يزدل انتيلون بتحق منقص يخيد كل يزدل انتيلون ويكع خفت حزن يخوز حشي يزدل انتيلون بتحق منقص يخيد هذا جنا مقالة كان سفير كان فدرال منقص يبدلنا اللي بزبل طرح كم زقبر عقمة زي بالكا ملا إثيوبيا أنا تحاوروا علم بالسجنا بزنا على أدخل بزوسخ فتاوي خابز الناس من قدني على محاورة ورنق الخردة كاو تقبر يسحق منقص تحصل له ونهاتو تقدري أتولى خيط أفيله فدرال منقص بعلو لعليت حق منقص تحس وصل زلنا حق منقص تيكون كذا تحس له خص نت حق منقص تحس زل سرعة يزكى خل زلنا خينا زلنا عنه تكلا خل لك بتخون يخون من قد ماتي سوى نت حق منقص تحس زل فدرال سرعة لنا كلا خل زلنا تحر لو نحن مسوي حازنا هذونا مسملسنا بتحق منقص مسرت أفدرال زوجان تخون بتانا فدرال حق منقص مسرت أكل توسان تخون بتانا كل سلطان مسرت سازن نكالا خلنا نزلنا نمبر حق سرعتن كي خبرنا هاجر كن هنسينا دي فاكتور سيتنا يلنا تجرح امبر يتتغورنو صلاة تبزح ناز قال تحلال خصقم تطوم بق ايتغورنو قوم زول غزيون كناتاتون يبلكان سو ناي مغار عقمخ ات فيدرال ليفل كلو كالو زمصا كازل حدغا كن هذا هاجر يخلينا الكان امغ يعدل زهون سراويت ناي فيسبوك ገጽ ናጌታቸው ረዳ ትስዓትን ገለን ዝተዛረቡ ኣብዚኣ ኮፍ ኣቢሎም ኣምፅኦም ኣለዉ እዚ ኸዳዓዚ ድምፂ ወያነ ዝፅሒፍዎ ነይሩ እንተዝኸውን ሼር ገይሩ ወይ ስክሪንሻት ኣልዒሉ መልሲ መሃበ ነይሩ ግን ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ናይ ፌስቡክ ገጽ ከምኡ ስለተፃሓፈ እዚ ሰብ እዚ ሎሚ እንታይ ኢልና ሰሜን እዝ ሕወሓት ይወቅዕዎ ኢልና
ወይ ድማ ኩናት ናይ ሰሜን እዝ ሕወሓት ይጀሚርዎ ኢልና ሶዚ ሰብ እዚ ኩሉ ነገሩ ሸይጢ እዚኣቶም ንውድብ ሕወሓት ዝዕቅንዋ ዝነበሩ ብስዩም መስፍን በባይ ፀሃይን በቶም ሽዑ ዝነበሩ ኢንክሉዲንግ ኣቦይ ስብሓት ማለት እዩ ሶዚ ሰብ እዚ ነዚኣ መልሲ ይሃበላ ካልኦት ፅሒፎም ነይሮም እንተትኾኑ ምናልባት ደብረፅዮን ዝኾነ ነገር ፅሒፉ እንተዝኸውን መልሲ ንምሃብ ንድሕሪት ኣይብልኒ ወይ ሕወሓት መግለፂ ውፅኢ ነይሩ እንተዝኾን መልሲ ንምሃብ ንድሕሪት ኣይብልኒ ሶዚ ሰብ እዚ ገና ክንቅፅል ኢና ኣባይ ፀሃየን ስዩም መስፍንን መን እዩ ኣስመላሽ ወልደ ስላሴን እውን ደብረፅዮንን መንጀሪኖን እዮም ቀቲሎሞም ኢሉ ፅባሕ ክዛረብ ክእል እዩ ሶ ሰርፕራይዝ ኮይትኾን ኣነ ነጊረኩም ኣዲስ ኣበባ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ከደ ድሕሪ ሕጂ ጌታቸው ረዳ ማለት እቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ንቲዲኤፍ ወኪሉ ዝዛረብ ዝነበረ ንሕወሓት ወኪሉ ዝዛረብ ዝነበረ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ዝዛረብ ዝነበረ ሰብ ሕጂ ንብልፅግና ደጊፉ ክዛረብ እዩ ሶ ሰርፕራይዝ ከይትኾኑ ማለት ከይድንፅኹም ከይትግረሙ ኢለ ተዛሪበ ነይረ ኦፍ ኮርስ ሰብ እዚ ከይዲ ኮይዱ ነጊረና ኣሎ ሶ ኣለምሸት ደግፌ ኣብ ሂወት ታሪኹ ሕጂ ወዲ 70 ዓመት ኮይኑሎ ሂኖውስ ዝመንግስቲ እዚ ከም ዝወድቕ ይርድኦ ኣሎ ሰላም ንግበር ይብል ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ሰሜን እዝ ብሕወሓት እዩ ተወቂዑ ኢልና ኣሎ ሶ ነዚ ሰብ እቶም ከዳዓት ብምሉኦም ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ብምሉኦም ትሪእዎም ዘለዎም ነንባዕሎም ኣይሰማምዑን እዮም አንጫዋን ድሙን እዮም ኢለኩም ኣበይ ናይ ካብቶም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ደህንነት ክስታይ ዝነበሩ ዕሩክትና ኣለዉ ቀዳማይ እንዳዓለልና ከለና ብምሉኦም እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዕሩክትኻ እቶም ናይ ቀደም ዕሩክትና ማለት እዩ ሕጂ በዓል ጌታቸው ካ ሃዲሞም ምስ መፁ ማለት እዩ ንሓደ ናይ ኦሮሞ በዓል ስልጣን ሽመልስ ኣብዲሳ ሎማዓንቲ ንጌታቸው ደው ኢሉሉ ንዓ ንዘራረብ እስኪ ወይ ምሳሕ ንብላዕ ወይ ሻሂ ንስተ እንድሕር ኢልዎ ብዛዕባ ክፋእ ናይ ጀነራል ዮሃንስ እዩ ክዛረብ ዝውዕል ጀነራል ዮሃንስ ብርሃኑ ጁላ እንድሕር ፀዊዕዎ ብዛዕባ ክፋእ ጀነራል ጻድቃን እዩ ክዛረብ ዝውዕል ጻድቃን ብዛዕባ ክፋእ ናይ ሳሞራ ደሰይ ነንባዕሎም አንጫዋን ድሙን ኣይሰማምዑን እዮም ሶ ሰሜን እዝ ሕወሓት ይወቂዕዎ ኢሉ ጌታቸው ረዳ ምስ ተዛረበ መጀመርያ መልሲ መን ሂቡ መስለኩም ግእዝ ሚድያ እስትሪእዎ ዘለኹም ወዲ ዓድዋን ከሎ ብሽምድነታ ዝሽቅጥ ማለት እዩ ግእዝ ሚድያ ንጀነራል ዮሃንስ መንጋግ ተዛረቦ ዘረባ ጠቂሱ ኣይ ቲንክ ኢንተርቪው ኣይሰማዕዎን ቅድሚ ሕጂ እውን ኢንተርቪው ዝሃበሉ እዩ ጀነራል ዮሃንስ መንጋግ ወላ ሓንቲ ተፈለየ ነገር የለን ሶ ጌታቸው ረዳ ሰሜን እዝ ሕወሓት ባዕሉ ይወቂዕዎ ባዕሉ እዩ ትኩናት ጀሚርዎ ክብል ከሎ ጆን መንጋግ መፂኡ ግእዝ ሚድያ ኣብቲ ናቱ ገፅ ንስኻውን ተሓታታይ ኢኻ ኢልዎ ማለት ግእዝ ሚድያ ምሳና ፕላኔት ሆቴል ዝነበረ እዩ ጆን መንጋግ ቅድሚኡ ናይ ትግራይ ናይ ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ሓላፊ ዝነበረ እዩ which is ጀነራል ፊሊጶስ እንዳፀፍዐ ዝእዝዞ ዝነበረ ሰብ ማለት እዩ ትማሊ ንሻዕብያ ተጎንቢሑ ዝሕሽከር ዝነበረ ካብ ማእከል ከተማ መቐለ ነክሱም ሻዕብያ ዓጂቦሞ ዝኮኑ እዚ ሰብ እዚ ሕጂ ንሻዕብያ ክፃረፈ ውዒል ወይ ማትነናይ ድሓር ኦኬ ተባሂሉ ደብዳቤ ፅሒፉ በል ብምሕዳራዊ መንገዲ ኣጊደኒ ኢኹሞ ኢንዶርስ ግበሮ ኢሉ ናብ ጀነራል ፍሳይ ፅሒፍዋ በፍፅም ኣነ ይነኽኣን ኢሉ ኣይኣምነሉን ኣነ ኢሉ ገዲፍዎ ተደሊኻ በዓልካ ኣግዶ ንዝመፅእ ነገር እውን በዓልካ ተቕበላ ዝመፅእ ክፍተት እንተሃልዩ በዓልካ ተቕበላ ኣነ ኣይቅበሎን እዚ ኢሉ እምበለ ኢሉ ኣይቅበሎን ኣነ እዚ እዩ ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ንምንታይ ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ ምንባብ ዘይህሉ ከምኡ ዘይቅበሎ ዝብሉ ዓናግር ክህሉ እዮም ውሑዳት ዓናግር ከየፅድፉና ንጠንቀቕ ኣይቅበሎን ዝበለሉ ካፍተን ንኣብነት ካፍተን ዋላ ብዘይኮነ መንገዲ ይኹን ዝተኸሰሰለን ተኸሰሰለን ዝብሎ ዘለኹስ ዝተወቐሰለን ናብ ገምጋም ንክቐርብ ዝገበርኦ ገምጋም ጀነራል ፍስሓ ዝመርሓ ተወልደ እውን ኣቕርብ ተባሂሉ ዘቕረበላ ኣባላቱ ኣብ ቅድሚት ከፍ ኢሎም ብዙሓት ዓበይቲ ጀነራላት ንብሎም በዓል ወዲ ባቤ እውን ተሳተፍሉ እዩ ነይሩ በዓል ወድን በይተይ እውን ሕቶ ዝሓተትሉ እዩ ነይሩ ብግልፂ ኣቕሪበ እየ እቲ ማልታ ናይቲ ማል ረኣይዋ ተመሊሱ ኣብቲ ጉዳይ ንሱ ኣብቲ ኣቕረብ ዝተባሃለሉ ካብ ዝተለዓላ 4 ነገር ከልዕለልኩ ከን ዓበይቲ ዝበሃላ ሲልካ ጥርቅሽ ምርቅሽ ነይሩ እዩ ሓደ ናብ ብልፅግና ይኸይድ እዩ ንኣዲስ ኣበባ ይመላለስ እዩ ዝብል እዩ ነዚኣ ጀነራል ፍስሓ እወ ይመላለስ እዩ ኣነ ኤሊ ይኸዮ ኣስሩሑና ኢልዎም ኣስሩሑና ሪኢኹም ኢንተሊጀንስ ሲ ብምስጢር ይሰርሕ እምበር እከሊተ ይኸድ ዘለኹ ናብዚ ከምዚ እየ ንኣዲስ ኣበባ ዝኸድ ዘለኹ ከምዚ ኢልካ ደ ይኽየል
ስለዚህ ስርሑና ኣነ ዘይፈልጦ ነዲስ ኣበባ ይከደን እዩ ሕዚ ተወልደ ነዲስ ኣበባ እንተዝኸድ ዋላ እውን ተወልደ ይልቀቕ ተባሂሉ ንኣብነት ሕዚ ግዝያዊት ኢሎማ ዘለው ዘላቒት እንተገይሮማ ተኣግድ እውን ሕወሓት ከምኡ ትገብር እያ ናይ ሕወሓት ተንኮል ክልተአን ክኾና ካብ ክልቲአን ሓዲአን እየን ሕዚ እከለኺ ደይብልዎን እንድግዛዕ ዝኾን ናይ ድሕነት ታሪክ ዘለዎ ሰብኣይ ንዓበል ተባረር ኢሎሞ የባርርዎን ፍሎት ገይሮም እውን የቕምጥዎን ሓያል ተመክሮ ዘለዎ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ስራሕ ዝነበሮ ስራሕ እውን ዘለዎ ሰብ እዩ ከይዱ ናብኣ ስርሑ ክቅፅል ይኽእል ይፀገም የለን ናይ ግሉ ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ ኣብታ ቃልሲ ግን ይጠቅም ስለ ዝኾነ እንታይ እዮም ክገብሩ ይመስለኩም ወይ ዝኾነ ኣርሚ እዮም ክህዎ ናብዚ ኣዛዝኹን ወይ ኣማኻርኹን ናይ ድሕነት ኢሎም እዮም ከፍ ከብልዎ ወይ ከዓ ናብኣ ፃሪና ኣለና መሊስና የለና ኢሎም ኢጎደ ይንሄን ኣልዒልና ነርና መሊስናዮ ከምኡ ዝብል በልቀፅል ክብልዎ እዮም ካብዚአን ሓዲአን እያ ክትኮን ምንም ጥርጥር የብሉ ወይ ኣርሚ ክህዎ እዮም ወይ ኣማኻር ናይ ደብረፅዮን ናይ ድሕነት ክኾን እዩ ወይ ድማ ኣብታ ዝነበራ ክምለስ እዩ ሓድሽ ነገር የብሉን ኣብ ሚድያን ኮሚኒኬሽንን ለውጢ ክነምፅእ ኣለና ምስ ህዝብና ኮይንና ንቃለስ እያ ንህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ኣብ ትሕቲ ወራሪ ዘሎ ተመዛበለ ናብ ቦታ ይተመለሰ ግልፂ ኢኹ ይትሕቲ ተሰደደ ይተመለሰ ላዕለውነትና ይተኸበረ ተኽባር ዕፅዋን እውን ከም ዘሎ ማለት እዩ ህልውናና እንድሕነትናስ ነረጋግፅ እያ ንኩሉ ተሰልፍ ንኩሉ ትግራዋይ ማለት እዩ ብዘይቶም ውስናት ዝበሃሉ ዝኽሪ ንኩሉ ተሰልፍ ናይ ህልውና ማለት በቃ ኣነውን ኩሉ ናይ ኩሉ ዝውስን እዩ ማለት ካሊእ ሰብ ኣይኮነን ምዕራብ ዘሎ ህዝቢ ኣይኮነ ናይ ደቡብ ወይ ናይ ደቡብ ምዕራብ ኣይኮነ ከም ህዝቢ ከም ትግራይ ክንህሉን ዘይክህሉን ዝውስን ናተይ ህልውና እውን ትውስን ማለት ናይ ሕድሕድና ከመ ኢልካ ምርኣይካ ንካሊእ ኣይኮንና ንባዕልና ኢና ንቃልስ ማለት ንባዕልና ኢና ንምክዝ ኣጋጣሚ ኣብታ ናይ ሚድያን ኮሚኒኬሽን ስለ ዘለዎም ዝሆንኩም ንባዕልና እዩ ኣብታ ሰራዊት ዘለዎም ከማ ንባዕሉ ኢሉ እዩ ዝምክት ንህዝቡ ኢሉ እውን ማለት እዩ ንባዕሉ ማለት ንህዝቡ ኢሉ ክሳዕ መስዋእቲ ድማ እንዲሃ እታ ግንባር በብዓውዱ ማለት እዩ ተዋፊሩ ዘሎ ንህልውኑ ኢሉ ንባዕሉ ኢሉ ካብዚ ላዕሊ ግራንድ ዝኾነ ዓብዪ ዝኾነ ዘሰልፍ ዕላማ እውን የለን ንህልውና ኸይልካ ማለት ንካልኦት ስራሕቲ እውን ትስለፍ ኢኻ ንህልውና ግን በቃ ካብዚ ላዕሉ ከይልና ምህላውን ዘይምህላውን ተሓርቆ ይመፁ ካልኦት በዚ መንገዲ ዝዶ ንምዕብል በዚ መንገዲ ዝዶ ንቕየር ንኾን በዚ ዶ ሪፎርም ንገብር በዚ ዶ ንሱ ድሓር ዝመፅእ ቅድሚ ኩሉ ግን ምህላው ነዚ ብሓሳብ ብድክን ንኽኢልና ካሊእ ትንተና ስለ ዘየልዮ ምህላውን ናይ ምህላውን ኤቢሲ እዩ እዚ በብዝውን ግን መደናገር ይኸውን ክንደይ ምድንጋራት የር ሚድያ ከም ዘሎ በብመዓልቲ ዝፍልፍል ከም ትፈልጦም ማለት ክንደይ ክጓሓፍ ዝኽእል ግን ያው ቃልሲ ዝሑል ስለ ዝኾነ ክንደይ ድማ ክዳናገር ንሪኦ ክንደይ ዝብርግግ እውን ንረክብ ብዘየለ ዝብርግግ ንምንታይ መሊእና ስለ ዘይንሰርሐ ዘለና ስለቲ ናይ ሚድያን ኮሚኒኬሽን ዘለዎ ግዳይ ያው ከምኡ ዘለኩም ካብ ሕሉፍ እውን ወሲኹ እዩ በዚኣ ጥራሕ በዚኣ ኢና ተዓዊትና ኢና ኩላ ንስዕር ኢልካ ንምድምዳም ዋላ እንተተፀገመ ግድን ክንስዕር ግን ኣለና በዚኣ ብናይ ሚድያን ኮሚኒኬሽን ስራሕ ክንስዕር ሳልቲ ዘይስዕርና ተለዊስና እውን ንተርፍ ንኽእል ኢና እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ኣትሒዙ ኣጃምርኡ ድሓን ዝመስል እኳ እንተነበረ ብዙሕ ከይፀንሐ ውግእ ትግራይ ተኸሲቱ ሕጂ እንተኾነ ኣብ ኦሮሚያ ናብ ክልላት ኣምሓራን ውግኣት እንዳቐፀለ እዩ ጥሜት ምፍንቓል ናይ ከተማ ናብራ ክብርን መለለይ ኢትዮጵያ ኮይኑሎ እንታይ እቲ ሽግር ትብል ጀዋር ኣብይ ሎሚ ኣይኮነን ተጋጊዩ ካብ ዝመፅእ ኣብ ጥዑይ መስመር ኣይነበረን ገና ስልጣን ከይሓዘን ስሙ ከይተፈልጠን ኣምባገነናዊ ስርዓት ካብ ፓርቲ ናብ ውልቀ ሰብ ክሰጋገር ድሌት ከም ዘለዎ ሹዑ ፈሊጠዮን ክቃወሙ ጀሚረን ቢቢሲ ዝቕፅል ምርጫ ብዙሕ ርሑቕ ኣይኮነን እሞ
ንስኻ ድማ ኣብ ኦፌኮ ኣባልን መሪሕነትን ኢኻ ኣብ ዝቕፅል ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እንታይ ተራ ክህልወካ እዩ ጀዋር ቁልጡፍ ተራ ክህልወኒ ኣነ ሎሚ መፅሓፍን ምዝራብን ዝጀመርኩሉ ቀንዲ ምኽንያት እዞም ቆልዑ ንበዓል ቆልዓ በሻሻ ንበዓል ቆልዓ በሻሻ ማለት እዩ እዞም ቆልዑ ኣብ ማዓሙቕ ሓደጋ ይመኣትዮም ዘለዉ ኣብ ህልም ዝበለ ትዕቢትን ድንቁርናን ማለት ጽጋብ ኣእዛኖምን ኣእምሮኦምን ደፊንዎም ኣሎ እዚ ድማ ንዕኦምን ንሃገርን ከቢድ ሓደጋ እዩ ስለዚ ኣነ ዝደልዮ ምዝርራብ እዩ ምዝርራብ የድልየና ኣሎ እንታይ ይገብር ኣሎ መስለካ ሕጂ እውን ንወዲ በሻሻ እዩ ንዓና ንትግራይን ክሃርም እንከሎ ንኣምሓራ ናይ ፖለቲካ ማዓስከር ተጠቒሙሎም ሕጂ ድማ ምስ ኣምሓራ ክዋጋእ እንከሎ ንኦሮሞ ጉልባብ ይገብሮ ኣሎ ብስም ኦሮሞ ንኣምሓራ ምህራም ማለት እዩ እዚ ንኢትዮጵያ ብከቢድ ሓደጋ ሸሚምዋ ኣሎ ንሕና ምስ ኣምሓራ ምስ ተጋሩ ምስ ሶማሊ ዘለና ናይ ፖለቲካ ፍልሊ ብዝርርብ ብኽትዕን ንምፍታሕ ንዓና ንዕኦምን ኮታ ንኹልና ትኸውን ኢትዮጵያ ምስራትን እዩ ዕላማና ቢቢሲ ስለዚ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ክትሳተፍ ኢኻ ማለት ድዩ ጀዋር ሓደ ባሃህል ኣሎ ርእስ እንተለካ ኢኻ መጠምጠምያ ትገብር ርእስ እንተዘይብልካ ኣብ ምንታይካ ቆቢዕ ትገብር ምርጫ ክካየድ ዝኽእል እኮ መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ቦታ ምዝህሉ እዩ ሎሚ ክልል ኣምሓራ ባህር ዳርን ዝተወሰነ ቦታታትን እንተዘይኮይኑ ኩሉ ትኽልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የለን ኦሮሚያውን ከምኡ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ 547 ናይ ፓርላማ ናይ ምርጫ ወናብር ኣብ ክንደይ ቦታ እዩ ምርጫ ክካየድ ዝኽእል ሕጂ ኢትዮጵያ ብዘላቶ ተጨባጥ ኩነታት ይብል እዚኣ ፋና ቴሌቪዥን ከስተብህሉላ ደልየ ክደግማኤ እዝኖም ደግፍሎ ይሕጁን ሕጂ ይብል ጀዋር መሐመድ ሕጂ ኢትዮጵያ ኣብ ዘላቶ ተጨባጥ ኩነታት ብዛዕባ ምርጫ ምዝራብ ዋጋ ይብሉን መጀመርያ ሃገር ናብ ሰላም ክንመልስ ኣለና አንጻራው ሰላም ከይመፀ ብዛዕባ ምርጫ ኣይዝረብን ቅድሚ 5 ዓመት ብዛዕባ ምርጫ ክንዛረብ እንከለና ንሕና ነርና ሃገር ነራህና ስርዓት ነሩና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ብዛዕባ ምርጫ ምዝራብ ህዝቢ ምድንጋር ቢቢሲ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክትዕዘብ እንከለኻ ቀንዲ ዘተሓሳስበካ ጉዳይ እንታይ ጀዋር مفراس هاجر مبتان إثيوبيا تحساسبني نحنا منقالسولو زنبرنا غيزي هاجر منغست نيرو نحنا نتهاجر منغست نم معرارنا نقم قمنان عفنا نخقنس مسل زيغاتات كحلوينا نحتت نيرنا اتو غندس لزنبري لو مغن اتو غندي فلحو بليعو امودي حجي دقاس زخلاني حنساب ستيت انتفريسي امباغنناو زخونه منغست كتستخخل كالي ኢኮኖሚ ዝተበላሸው ስቴት ንዑ ነዚ መራሒ ንወድ በሻሻ ማለት ይሕጁን ነዚ መራሒ አሊኻ ክስተኻኸል ካሊ ሃገር እንተፈሪስ ግን መሊስካ ምህናጹ ከቢድ ሃገር ሓንሳብ እንተተበቲና ማለት ኣብዚ ኩሉ ኸስተብህለሉ ዘሎ ኢትዮጵያ እንተፈሪሳ ኦሮሚያ ይተርፍን እዩ አምሓራ ይተርፍን እዩ ትግራይ ይተርፍን እዩ ና ኢትዮጵያ ሃገረ መንግስት እንተፈሪሱ ብትንትን እዩ ካብ ፕላስኹም ዝተሰንደወት ጀበና ማለት ይብል ጀዋር መሐመድ ስለዚህ መቀጠው ምርጫ ላይ ተሳተፋለህ ኢትዮጵያ ዛው ምርጫ ቅንጦት ነው ጭንቅላት ካለ ነው ጥምጣም መጠመጥበት